परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरुभ्राता ओ माँ मानकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण सबुदिन परी आज भी यही जयगुरु प्रार्थना चैनल रे आपण मानकु समस्त को स्वागत। आसंतु आजिर ये सुंदर विषय वस्तुटी आरंभ करिबा। आजिर ये सुंदर विषय वस्तुटी हेउची मु तुम भली हेबी बोली ही धरिची तुमको। अति सुंदर शिक्षणीय विषय वस्तुटी। बंधुगण यही भली सबुदिन आम चैनल रे भावभक्ति रे भरा अति शिक्षणीय विषय वस्तु को नहीं आलोचना प्रसंग रे स्थान देउछु। आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा अनेक अनेक भल पाइबा आपण माने देउछंती। निश्चय आपण मानकर हृदय को भल लागुची। सेतिपई आपण मानकु समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। तेबे आसंतु आज रे सुंदर विषय वस्तुटी आरंभ करिबा। मु तुम भली हेबी केमिति खाली कथारे कहिदेले हेबनी, ता पई साधना दरकार। किपरि साधना? बंधुगण आमे समस्ते श्री श्री ठाकुरंकर शरणाश्रित आश्रित, किंतु तांक भली हेबा अर्थात भल मनीषटिए हेबा यह होची जीवनर मूल उद्देश्य। मूल उद्देश्य हैला आम भितरे अहंकार आउ मायार बंधन त्याग करी ईश्वर सर्वस्व हेबा। सेतिरे ही मुक्ति, सेतिरे ही शांति, सेतिरे ही आत्म उपलब्धि। ता पई आम समस्त को दरकार ईश्वरानीति, ईश्वरानुसरण और नाम निरति। आउ सद्गुरुंकर श्रीचरण रे सक्रिय अनुराग हैला यार सहज पथ। किंतु आजी पर्यंत भी आमे श्री श्री ठाकुरंकर प्रकृत इच्छा को भल भावे बुझी पारिने। श्री श्री ठाकुरं को कुलमालिक रूपे मानि नेइछे सत, हेले तांको गोटे आसन रे बसई देइछे। तांकर इच्छा तांकर बाणी सबु पढ़ी सबु सुनी मध्य कर्ममय जीवन रे काहीं कोउठी भी पालन करूछे ताहा अति विरल। अनेक गुरु भाई अनेक भक्तिमयी माँ माने आमे सतसंगी कहउछंती सत, किंतु गोटिए गुरु भाई ओ माँकर किछि कौनसी समस्या रे जदि से माने सम्मुखीन हेउछंती सेठारे आखपाखरे थिबा सतसंगी माने समय अनुसारे तांको सहाय्य करिबा कथा, किंतु करू नाहांती। ताहाले सतसंगी कही लाभ कोन? थरे आलोचना प्रसंग रे श्री श्री ठाकुर कहिथिले सतसंगी माने तुमर रक्तर संपर्क ठारू अधिक आपणार। सेई माने तुमर केते हितांकाखी ताहा कही शेष करा जाए ना। आजी पूज्यपाद आचार्य देव भी कहउछंती दीक्षा संख्या बढ़ाओ, कारण सेही माने ही जेउ माने तुमर दुख सुख सुविधा असुविधा रे सहारा हेबे, तुमर मंगल पाई सुस्थ जीवन पाई प्रभुंक पाखरे अंततः प्रार्थना करिवे, सेमाने ही तो इष्टंक सहित सदा युक्त थांती। तेणु तांकर प्रार्थना सहजरे तांक पाखरे पहुंची पारिबो निश्चय। सतरे केते आपणार लागे गोटिए सतसंगी को देखिदेले जदि केबे भी असुविधा रे किए भी पड़ी थाए स्वतःफूर्त भाव रे सहाय्य करने को एमानकर हाथ चली जाए तांक पाखकु। कथारे साहस रे सांत्वना रे मन हल्का हो जाए। मने पड़ी जाए सत्यानुसरण रे कहिथिबा परम दयाल मानव दरती श्री श्री ठाकुरंकर कथा। कहउछंती जाचंगियाकारी को फेराओ नहीं, अर्थ नहेले भी सहानुभूति साहस सांत्वना जा भी हेउ गोटिए दियो, हृदय कोमल हेबो। अपरर मंगल कामना ही निज मंगलर प्रस्तुति। किंतु बेले बेले देखा जाए सतसंगी माने आउ जने सतसंगींकर समस्यार समय रे अभाव असुविधा समय रे सा हुअंती नहीं कि पाखरे ठिया हुअंती नहीं, ना कथारे ना कामरे। यही प्रश्न पचारिबारु परम दयाल श्री ठाकुर थरे कहिथिले आलोचना प्रसंग रे यार मुख्य कारण हैला
ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଥାରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ଆଚାର ଆଚରଣରେ ଆପଣାର କରିପାରିନାହଁ। ଯଜନ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହଁ କି ଅନ୍ୟକୁ ଯାଜନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିନାହଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କାହାଠାରୁ ଆହାପଦେ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ ବା ବାସ୍ତବ କର୍ମରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନାହୁଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ନ ଦେଖି ନିଜକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହୋଇପାରିଛି ବା ଅନ୍ୟକୁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରେଇ ପାରିଛି? କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଉଛି ବା ଅନ୍ୟକୁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି? କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ମାନି ଚଳୁଛି? ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଁ କେତେ ମାନୁଛି ଏବଂ ମୋର ବାକ୍ୟ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର କରିପାରିଛି କେତେ ଜଣକୁ? ଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି ବି କରୁନି ବା ଅନ୍ୟକୁ କରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନି। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କହିଛନ୍ତି ପରା, କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ଅସଲରେ ମୁଁ ଯଦି ସତ ନ ହେବି ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ହେବେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ଅସତ ହୋଇ ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଅସତ କରି ପକାଇଛ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ସାହାଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ତୁମେ ଆଗେ ଭଲ ସତସଙ୍ଗୀ ହୁଅ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସତସଙ୍ଗୀମାନେ ଆପଣା ଛାଏଁ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ସତସଙ୍ଗୀ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ଏହି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ସେ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛେ ସତ, ଆମ ଉପରେ ପାଳନ କରୁନେ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅପରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହିଁ ନିଜ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୋର ସିଧା କହିବାର କଥା, ଯଦି କେହି ସତସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣରେ ପାଳନ ନ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ସତସଙ୍ଗୀ କେମିତି କହିବା? ସତସଙ୍ଗୀ ମାନେ ସତ୍ର ସଙ୍ଗୀ, ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଅସତ ବି ହୁଏ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ତାର ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ବିପଦ ଆପଦରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଯଦି କୁପଥରେ ଯାଏ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କର ବା ତ୍ୟାଗ କର, ତାର ଶାସ୍ତି ତୁମକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁର କୁଶ୍ଚାରଟନା କର ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ତାର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ତା ନିକଟରେ ତାର କୌଣସି ମନ୍ଦର ପ୍ରଶୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଅଭିମାନରେ ତାକୁ ଶାସନ କର। ବନ୍ଧୁ ନିକଟରୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଅ ପ୍ରେମର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କର। କିଛି ଦେଲେ ପାଇବାର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାର ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଚରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ସେହି ଆଚରଣ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ମୋର ଅବାଞ୍ଛିତ ଚରିତ୍ରର ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଆପୋଷ ରଫା କରି ଚାଲେ। ଆମେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ସତସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ କରୁ, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ବି ଶୁଣୁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭଲ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରୁ ବୋଲି ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରି ନେଇଛୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ହାତ ତାଳି ବି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମର ନିଜର ପାରିବାରିକ ଯାଜନ ହୁଏତ ସମୟ ଅଭାବରୁ କରାହୁଏ ନା। ଏସବୁ ପ୍ରତି ନଜର କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଭଳି କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ଖବର ରଖିବା ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରୟୋଜନ। ବାହାରେ ସତସଙ୍ଗ କରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶର କଥା କହୁଛୁ ସତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଗକୁ ଅନୁରାଗୀ କରି ତୋଳୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଘରେ ବି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଜନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଯଦି ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଦୂର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ଏଇଭଳି ଯାଜନର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତସଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଷୟରେ
पुओ झियो स्त्री पिता माता प्रत्येक सहित भल भाव आलोचना रखिबा तांकर प्रतिटी बाणी को नहीं सत्यानुसरण को नहीं चलार साथी विवाह प्रसंग को नहीं शिशुर शिक्षा नारीर नीति एमती अनेक परम दयाल श्री ठाकुरंकर पुस्तक भरी अछि जहा आमको सत दिगरे मार्गदर्शन कराई नहीं पारे। श्री श्री ठाकुरंकर आचार व्यवहार शिक्षा विवाह एमिति अनेक विषय अनेक थर आलोचना प्रसंग रे कहिसंती। तो एहारी विषय रे सेमानकर भी मोटामोटी धारणा रहिबा दरकार। समाज रे अनेक एमिति अछंती जेउ माने बाहर बहुत कार्य व्यस्त एसबु विषय रे सेमानकर आदौ ध्यान ही नाही। जीवन रे एमिति चलार पथरे आमे माने एई त्रुटि गुडी को ही अनेक समय रे कंप्रोमाइज करिवा ठीक नुहे। आमे प्रत्येक जदि निजर करणीय गुडिक ठीक ठीक करी मानी चालू ताहले ए जीवन रे एमिति कोनोसी भी समस्या आसीबनी जहा हमको अति दुराशय अति कठिन परिस्थितिर सामना करिवाकू पड़िबो। तेबे बंधुगण आजिर एई सुंदर विषय वस्तुटी आपण मानकू निश्चय भल लागिथिबो। आमर ए जयगुरु प्रार्थना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जदि ए पर्यंत न करचंती निश्चय जाई सब्सक्राइब करिनियंतु बेल आइकन को भी प्रेस करिनियंतु। आमर सबुदिन एई भली शिक्षणीय विषय वस्तु आपण मानक पई नै आसुचु। आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर कमेंट्स माध्यम रे हमको बहुत उत्साहित मिलुची एई भली अति सुंदर विषय वस्तु नै आसीबा पई। तेबे आउ गोटे छोटिया अनुरोध आमर आउ दुईटी नुआ चैनल जहा हिंदी रे प्रस्तुत करिवु। गोटे चैनल रे 300 सब्सक्राइबर होइछंती आ गोटे चैनल रे 50 किंबा 52 सब्सक्राइबर होइछंती। आपण मानकर आशीर्वाद सेमती से दुईटी चैनल को दियंतु आउरी जल्दी जल्दी शीघ्र 1000 सब्सक्राइबर करे दियंतु। सेतिरे परम दयाल श्री ठाकुरंकर एई भाववाणी को नै आसीबु आपण मानकर पुणी से भल पाइबा पई चेष्टा करिवु। गोटे चैनल होउची जयगुरु आशीर्वाद आ गोटे चैनल होउची जयगुरु मंत्र। ए दुईटी चैनल रो लिंक आमे डिस्क्रिप्शन रे देइछु आम मन को आशीर्वाद करंतु। तेबे आजिर वीडियो रे एतिकी पुणी आ गोटे एई भली अति सुंदर शिक्षणीय विषय वस्तुटिए नै आसीबो। से पर्यंत जय गुरु।